Hello everyone, how are you today? I hope you are in a good condition. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai expressing satisfaction and dissatisfaction bersama saya, Desianti Natali. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Oke, here we go. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menentukan respon dengan benar dari ungkapan kepuasan dan ketidakpuasan yang diberikan. Dan yang kedua, mengidentifikasi ungkapan kepuasan dan ketidakpuasan dari percakapan yang diberikan. Dan yang ketiga, mengemukakan makna dari ungkapan kepuasan dan ketidakpuasan yang diberikan. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang satisfaction atau kepuasan. Satisfaction atau kepuasan adalah ketika kita merasa senang atau puas terhadap sesuatu, atau perasaan bahagia atau senang karena kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh ungkapan kepuasan atau satisfaction. Yang pertama, contoh pertanyaan untuk menanyakan kepuasan atau satisfaction adalah: yang pertama, how do you like this room? Yang kedua, is everything okay? Yang ketiga, is everything satisfactory? Dan yang keempat, are you satisfied? Kemudian, contoh respons dalam mengungkapkan kepuasan atau satisfaction adalah sebagai berikut. Yang pertama, super, great, terrific, fantastic, perfect, and everything is fine. Contoh berikutnya yaitu contoh ungkapan yang menyatakan kepuasan atau satisfaction. Yang pertama, I really like my new haircut. I am so happy about this. It's really satisfying. I am so happy about that. You did well. I'm completely satisfied with everything you've done for me. Dan yang terakhir, it was okay, not too bad. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. What do you think about this food? It is very delicious. I am completely satisfied. Berdasarkan percakapan tadi, si wanita menanyakan kepada temannya tentang makanan yang mereka makan dengan pertanyaan, what do you think about this food? Kemudian, teman wanita tersebut menjawab dengan, it is very delicious. I am completely satisfied. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa teman si wanita merasa puas atau senang dengan makanan yang mereka makan. Mari kita lihat contoh ungkapan kepuasan lebih lanjut lagi dengan melihat contoh percakapan berikut ini. How's your vacation, Nadia? Did you have fun? Absolutely. The beaches are great and the sea is full of beautiful coral reefs. Don't tell me you went snorkeling. Yes, I did, Rika. It was awesome. I'm really content with my trip. Oh, that sounds great. Percakapan tadi menunjukkan dua ungkapan kepuasan. Yang pertama, absolutely, the beaches are great and the sea is full of beautiful coral reefs. Dan yang kedua, yes, I did, Rika, it was awesome. I'm really content with my trip. Dari kedua kalimat ini, dapat kita simpulkan bahwa Nadia sangat puas dengan liburannya. Karena pantai yang ia kunjungi sangat indah, dan laut yang ia kunjungi dipenuhi dengan karang laut yang indah. Oleh karena itu, dia sangat puas dan senang dengan liburannya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke mengungkapkan ketidakpuasan atau expressing dissatisfaction. So, let's check it out. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ungkapan ketidakpuasan. Ungkapan ketidakpuasan digunakan ketika kita tidak merasa senang atau tidak puas terhadap sesuatu, atau ungkapan perasaan tidak bahagia atau tidak senang karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan.
Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh ungkapan ketidakpuasan berikut ini. Yang pertama, contoh pertanyaan untuk menanyakan ketidakpuasan. Do you want to complain about something? Was something not to your satisfaction? Are you dissatisfied with something? Did you find our service dissatisfactory? Contoh berikutnya, yaitu contoh respons dalam mengungkapkan ketidakpuasan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, horrible, very sad, annoying, disappointing, and frustrating. Contoh berikutnya yaitu contoh ungkapan dissatisfaction. Yang pertama, you haven't done well enough. I am really disappointed. It is unacceptable. The concert is so boring. What an awful meeting. Baiklah, mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. How was your trip from Jakarta to Cirebon, Rani? It was very nice, Mila. No trouble, but I was a little annoyed before leaving Jakarta. What happened? Any trouble on the train? No, Mila, but I was satisfied with the service because the departure was not on time. So what I had planned before didn't work well. Oh, I am sorry to hear that, Rani. Dalam percakapan tadi, terdapat dua ungkapan yang menyatakan ketidakpuasan. Yang pertama, I was a little annoyed before leaving Jakarta. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Tia merasa tidak nyaman atau tidak senang dalam perjalanannya meninggalkan Jakarta. Dan yang kedua, no Mila, but I was dissatisfied with service because the departure was not on time. So what I had planned before didn't work well. Dari ungkapan ini menunjukkan bahwa Tia merasa tidak puas dengan pelayanan kereta api yang dia gunakan. Mari kita lihat contoh percakapan sekali lagi. So, Lucy, how was your holiday to beach? Terrible. What happened? When I got there, it was cloudy, then suddenly storm came. Oh no! So what did you do? I stayed all day at the hotel. Oke, percakapan tadi juga menunjukkan dua ungkapan ketidakpuasan. Yang pertama, terrible, dan yang kedua, when I got there, it was cloudy, then suddenly storm came. Dari kedua ungkapan ini dapat dimaknai bahwa Lucy merasa tidak puas atau senang dengan liburannya, karena cuaca yang buruk saat ia berkunjung di sana. Hi, Liana. Oh, hi, Sarah. How are you? I'm good. What about you? Well, I'm great. Oh, it's been a while. Yes, you're right. What did you do during vacation? I spent my vacation in Bali. Who did you go with? I went with my mother and my older sister. How's your vacation in Bali? It was terrific. The beaches are beautiful and the sunset from Tanah Lot is satisfying. Really? What else did you do there? Oh, I went parasailing. It was the most breathtaking thing I've ever done. Whoa, it must be a very fun trip for you. Yes, I'm very satisfied with my vacation there. You must go there too. Yeah, that sounds really fun. And what about you? How do you spend your vacation? I went on vacation to the beach. So, how was it? Well, I went with my family, but we got back early from our vacation. Why? We didn't really enjoy being there. What happened? Well, the beach was very dirty, and when we got there, it was raining heavily.
What made it worse was the hotel where we stayed had a bad service. Oh, you seem to be unhappy with your vacation. Yes, I'm quite displeased about it. Oh, don't think too much about it. We will find a better place to visit for the next vacation. Yes, I hope so. Baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kita. Kesimpulan dari pembahasan kita ini adalah, dalam mengungkapkan kepuasan dan ketidakpuasan, gunakanlah pertanyaan, respons, dan ungkapan yang sesuai dengan situasi percakapan kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk berlatih dan terus belajar, dan jangan pernah menyerah dan untuk terus berusaha. Sekian pembahasan kita, terima kasih.